अहम खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। पाक फौज ने अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल हमलों के मौसर जवाब दिए हैं। ISPR के मुताबिक 200 से ज़ायद अफगान तालिबान और खारजी हलाक कर दिए गए हैं। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 23 सपूत शहीद और 29 जख्मी हुए हैं। ISPR के मुताबिक 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब अफगान तालिबान ने हमला किया। पाक फौज ने दुश्मन को भारी जानी और माली नुकसान पहुंचाया। आपको बता रहे हैं, पाक फौज ने अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल हमलों का मौसर जवाब दिया है। साथ ही अपने नाज़रीन को बताएं कि ISPR के मुताबिक 200 से ज़ायद अफगान तालिबान और खारजी जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। फायरिंग के तबादले में आपको बताते चलें कि पाक फौज के 23 सपूत शहीद हुए हैं और 29 जख्मी हुए हैं। आपको ये बता रहे हैं इस खबर से मुतालिक कि पाक अफगान सरहद के साथ पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल हमला किया गया, जिसमें पाक फौज की तरफ से सरहद पर बुज़दिलाना हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। साथ ही अपने नाज़रीन को बताएं कि मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक 200 से ज़ायद अफगान तालिबान और खारजी मारे गए हैं। 11 और 12 अक्टूबर की रात को पाक अफगान सरहद के साथ पाकिस्तान पर यह बिला इश्तियाल हमला किया गया। फायरिंग के तबादले में वतन के 23 जवान शहीद हुए हैं, जबकि 29 जख्मी हैं। ISPR का इस हवाले से ये बताना है, बिला इश्तियाल हमला अफगान तालिबान और भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल खवारिज की जानिब से किया गया। फायरिंग के तबादले में वतन के 23 सपूत शहीद और 29 जख्मी हुए हैं। पाक फौज की तरफ से सरहद पर बुज़दिलाना हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। 11 और 12 अक्टूबर की रात को पाक अफगान सरहद के साथ पाकिस्तान पर यह बिला इश्तियाल और बुज़दिलाना कार्रवाई की गई। आपको बताएं कि पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई, जिसके नतीजे में अपने नाज़रीन को बताते चलें कि मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक 200 से ज़ायद अफगान तालिबान और खारजी मारे गए हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। इसी हवाले से हम मज़ीद तफसीलात जानेंगे। डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर शेरानी हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर, क्या तफसीलात हैं इससे मुतालिक? जी देखें, जो पाक अफगान सरहद के साथ पाकिस्तान पर बिला इश्तियार हमला हुआ है, उस हवाले से जो ISPR की जानिब से एलामिया जारी किया गया है, उसके मुताबिक फायरिंग के तबादले में 23 सपूत शहीद हुए, 29 फौजी एहलकार और जो सिक्योरिटी एहलकार है वो जख्मी हुए हैं। 11 और 12 अक्टूबर की रात को पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल हमला किया गया। पाक फौज ने सरहद पर बुज़दिलाना हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया। मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक 200 से ज़ायद अफगान तालिबान और खारजी मारे गए। ISPR के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में बड़ी तादाद में अफगान तालिबान और खारजी जख्मी भी हुए। बिला इश्तियाल हमला अफगान तालिबान और भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल खवारिज ने किया। ISPR के मुताबिक पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में 21 अफगान पोजीशंस पर कब्जा कर लिया गया है। जो मजीद तफसीलात जारी की गई हैं, उसके मुताबिक शहरी जानों के तहफ़्फ़ुज़ और गैर ज़रूरी नुकसान से बचने के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात किए गए, जिसके नतीजे में जो पाकिस्तान फौज है और मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी एहलकार हैं, उनकी जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई। और पाक अफगान सरहद के साथ जो पाकिस्तान पर बिला इश्तियार हमला हुआ है, उसके नतीजे में पाकिस्तानी फौज की जानिब से जो बिला इश्तियाल फायरिंग और हमला किया गया, उसका जवाब दिया गया, जिसके बाद पाक फौज ने सरहद पर बुज़दिलाना हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया। इसके साथ साथ फौज की जानिब से जो गुज़श्ता रात गए जो अफगानिस्तान की जानिब से सरहद पर पाकिस्तान पर बिला इश्तियार हमला हुआ है, उसके हवाले से तफसीलात जारी की गई हैं, जिसके मुताबिक फायरिंग के तबादले में वतन के 23 सपूत शहीद हुए, 29 जख्मी हुए और 11 और 12 अक्टूबर की रात को पाकिस्तान पर बिला इश्तियार हमला किया गया, जिसका पाक फौज की जानिब से बुज़दिलाना हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया गया। जो ISPR की जानिब से तफसीलात जारी की गई हैं, उसके मुताबिक 200 से ज़ायद अफगान तालिबान और खारजी मारे गए हैं। जवाबी कार्रवाई में बड़ी तादाद में अफगान तालिबान और खारजी जख्मी भी हुए और बिला इश्तियाल हमला अफगान तालिबान और भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल खवारिज ने किया। ISPR के मुताबिक पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में 21 अफगान पोजीशंस पर कब्जा कर लिया गया है और इसके साथ साथ शहरी जानों के तहफ़्फ़ुज़ और गैर ज़रूरी नुकसान से बचने के लिए तमाम जो मुमकिन इक़दामात हैं वो भी किए गए हैं। जी बिल्कुल, अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में 21 अफगान पोजीशंस पर कब्जा कर लिया गया है। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में कई दहशतगर्द कैंप्स भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए हैं। अच्छा ताहिर, ये तमाम तर कार्रवाई से मुतालिक आप तफसीलात आगाह करे थे, तफसीली तौर पर ये बता दीजिएगा, क्या अब भी बॉर्डर पर कशीदगी बरकरार है? जी देखिए, कशीदगी तो अपनी जगह बरकरार है, लेकिन इसके साथ जो पाक फौज की जानिब से जो भरपूर जवाब दिया गया बिला इश्तियाल हमले का, तो उसके बाद अब तक की जो तफसीलात हैं वो जारी की गई हैं, जिसमें ये तस्दीक हो गई है
کہ 200 سے زائد جو افغان طالبان اور خارجی ہیں وہ مارے گئے ہیں، اور اب بھی جو پاک فوج کی جانب سے چوکس ہے وہاں پہ، کیونکہ اگر کسی بھی صورت میں جو پاک افغان سرحد کے ساتھ پاکستان پر اگر بلا اشتعال کوئی کارروائی یا حملہ ہوتا ہے تو اس صورت میں پاک فوج کی جانب سے اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اور جو 11 اور 12 اکتوبر کی رات کو پاکستان پر بلا اشتعال حملہ کیا گیا ہے، اس کے بعد پاک فوج نے بزدلانہ حملوں کا منہ توڑ جواب دیا، اور 200 سے زائد جو افغان طالبان اور خارجی ہیں وہ مارے گئے ہیں، اور پاکستان کی جانب سے جوابی کارروائی کی گئی ہے، کیونکہ پاک افغان سرحد کے ساتھ پاکستان پر بلا اشتعال حملہ کیا گیا، جس کے بعد رات گئے پاک فوج نے اس کا بھرپور جواب دیا، اور جس کے بعد جو مصدق اطلاعات موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق 200 سے زائد افغان طالبان اور خارجی کو مارا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاک فوج کی جوابی کارروائی میں 21 افغان پوزیشنز پر بھی قبضہ کر لیا گیا ہے، جو بڑی پاک فوج کی جانب سے بڑی کارروائی کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سرحد پر جو شہری ہیں ان کی جانوں کے تحفظ اور غیر ضروری نقصانات سے بچنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات بھی کیے گئے ہیں، تاکہ جو پاک فوج کی جانب سے جوابی کارروائی ہے اس کی نتیجے میں جو عام شہری ہیں ان کا تحفظ اور غیر ضروری جو نقصان ہے اس سے بچا جا سکے، جس کے بعد یہ تفصیلات سامنے آئی ہیں، اور باقاعدہ طور پر جو پاک فوج کا ISPR کی جانب سے تفصیلات ہیں وہ جاری کر دی گئی ہیں۔ جی۔ اچھا طاہر، ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے پاکستان نے جمع مردی سے اس کو منہ توڑ جواب دیا ہے اور تمام تر 21 پوزیشنز پر اب قبضہ بھی جما لیا ہے، جو خوارج کو جہنم واصل کیا گیا ہے وہاں کے جو رہائشی ہیں ان کی جانب سے بھی کافی زیادہ اس چیز کو سراہا جا رہا ہے، اور انہوں نے اس کارروائی پر کافی زیادہ اطمینان کا اظہار بھی کیا ہے پاک فوج کو لے کر۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ جو پاک سرحد پر جو کشیدگی ہے اس کے بعد جو پاکستان پر بلا اشتعال حملہ کیا گیا، اس کے بعد نہ صرف پاک فوج کی جانب سے بھرپور جواب دیا گیا، بلکہ جو سرحد پر پاکستان میں رہنے والے جو قبائلی ہیں اور دیگر پاکستانی شہری ہیں انہوں نے بھرپور ساتھ دیا پاک فوج کا، سیکیورٹی اداروں کا، اور پاک فوج کے حوصلے بلند کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاک فوج کی جانب سے جو بھرپور جواب دیا گیا، اس بات کا بھی خیال رکھا گیا کہ تاکہ جو سرحد پر شہری جانے ہیں اور جو غیر ضروری نقصان ہے اس سے بھی بچا جا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بلا اشتعال فائرنگ کی گئی ہے پاکستان پر اس کا بھی بھرپور جواب دیا جائے۔ اس لیے پاک فوج کی جانب سے جو کارروائیاں کی گئی ہیں اس کے مطابق 200 سے زائد جو افغان طالبان ہیں اور خارجی ہیں وہ مارے گئے ہیں، اور جوابی کارروائی میں بڑی تعداد میں جو افغان طالبان اور خارجی ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو افغان طالبان اور بھارتی سپانسرڈ فتنہ الخوارج ہیں ان کی جانب سے جو بلا اشتعال حملہ کیا گیا ہے، پاک فوج نے نہ صرف سینکڑوں کی تعداد میں جو افغان طالبان ہیں اور خارجی ہیں وہ مارے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ 21 افغان پوزیشنز پر قبضہ بھی کر لیا گیا ہے، اور اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عام شہری ہیں ان کے جانوں کے تحفظ اور غیر ضروری نقصان سے بچنے کے لیے بھی تمام تر ممکن اقدامات کیے گئے ہیں، جس کی روشنی میں پاک فوج کی جانب سے بھرپور جوابی کارروائی کی گئی۔ یہ واضح رہے کہ گزشتہ رات پاک افغان سرحد کے ساتھ پاکستان پر بلا اشتعال حملہ کیا گیا، جس کا پاکستان کی جانب سے بھرپور جواب دیا گیا، اور اس کی نتیجے میں جو مصدق اطلاعات ہیں اس میں 200 سے زائد افغان طالبان اور جو خارجی ہیں وہ مارے گئے ہیں۔